Cette école, mon école, celle que mes larmes ont bâtie. Mon ami, apprends à ces futures femmes à ne plus supporter l'intolérable. Si j'avais su lire, si j'avais su écrire, pour jeter hors de mon âme la torture du souvenir, prendre des mots pour étendard, pour bouclier, pour exister, pour bannir à présent l'eau de mes yeux. Mais cela n'arrivera plus jamais. Jamais. C'est un hasard qui m'a fait croiser le destin de Shema. Je suis journaliste. J'ai été témoin de son histoire. Un drame qui l'a profondément blessé, qui a bouleversé son village, son pays, et plus tard même, une grande partie du monde. Un drame qui m'a choqué moi aussi, et qui m'a décidé à lui offrir mon aide. J'ai mis mes pas dans les siens pour soutenir son courage, pour qu'elle ait un autre avenir que son passé, pour que ses larmes n'aient pas coulé en vain. C'est la fin de l'été. Ce jour-là est un grand jour pour Assad, le jeune frère de Shema. Il entre pour la première fois à la madrasa du village. Les madrasas sont des écoles coraniques. On y apprend des rudiments de lecture et d'écriture, et surtout le Coran, qu'il s'agit non pas de savoir lire, mais de connaître par cœur. On y dispense donc plus un endoctrinement qu'un enseignement, mais dans ces régions déshéritées, les madrasas sont très souvent les seules écoles. Dans certains pays comme le Pakistan et l'Afghanistan, on les appelle les talibans, ces intégristes d'où sort l'infanterie des terroristes. Pour des millions d'enfants pauvres, les madrasas sont la seule occasion d'apprendre. Elles sont d'autant plus attirantes pour eux que les cours y sont gratuits. Les enfants y sont nourris et lorsqu'il le faut, y sont logés. Une chance pour les familles sans moyens. Et le père d'Assad, un homme que la vie a toujours obligé à obéir, espérait une place pour son fils à la madrasa du village. سلام پدر جان، مونده نباشین. و علیکم بچیم، زنده باش. پدر اسد در مکتب شامل کردم. خوب چقدر خوب کار کردی جان پدر. تو خود میبینی که غیر تو حسد
من دیگه کس ندارم. پدر مونده شدی پدر، من کمک کنم. نکمکیم جان پدر. دستکایت خار میزنه. میفهمم گل پدر، میفهمم که مهربان هستی. Bien sûr, les villes ont aussi leurs écoles coraniques. La plupart du temps, seuls les garçons y sont admis. Les filles n'ont pas besoin de savoir lire ni écrire. Elles doivent travailler dans les champs ou à la maison avec leur mère. C'est ici, dans ces écoles radicalisées, qu'est enseigné aux jeunes gens le pouvoir de l'homme sur la femme. Ainsi, plus tard, la puissance patriarcale sera assurée. Ainsi seront perpétués, au nom d'une tradition séculaire et au nom d'une lecture sclérosée du Coran, l'écrasante domination masculine sur les jeunes filles et les femmes, la servitude par le port de la burqa, le renoncement à l'amour, l'obéissance absolue. Mais ici au village, la plupart des hommes sont pauvres. Ils ne possèdent rien. Ils travaillent les terres appartenant à des propriétaires. Minoritaires, mais très puissants. سلام پدر. و علیکم السلام. زنده باشی. جای آوردی؟ La haine divise le village depuis les temps les plus reculés. Les propriétaires sont presque toujours armés. Ils surveillent leurs champs à longueur de journée. Ils tiennent à l'œil les contremaîtres chargés de faire travailler les ouvriers. La terre est ingrate. Il pleut rarement. Pas une goutte depuis le printemps. La chaleur est intense. برو دختر وانش که کار خدا کنه. من پیسه رو برش چای خوردن نمیتم. خیلی مفتم خوشم نمیاد. کار تکو. چی لخ سیل داری؟ گفتم که کار تکو. Les moyens sont d'un autre âge. De l'aube au coucher du soleil, la vie des pauvres se partage entre travail, prière et repas rudimentaires. Une vie sans espoir, comme si le temps s'était arrêté depuis longtemps. Les enfants travaillent, les filles aussi bien que les garçons, les hommes bien sûr, les femmes aussi. Mais alors, d'où vient assez puissant leur arrogance ?
Ils ont tout et ils veulent plus encore. Leurs regards sur Sheima et sa famille sont des regards de mépris. Ils sont toujours en colère et ne savent même pas pourquoi. Ils ne demandent jamais, ils exigent. Ils les commandent comme à des chiens. Par quel hasard daignent-ils payer leur travail? Pour leur faire l'aumône ou pour les écraser plus encore? Mais à quoi bon ces questions? Leur maigre destin est fixé. Les rêves n'existent pas. سلام وعلیکم بسیم آمدی بخیر؟ بچین خدا دشان بازخواست کنه. کسی که پیسه داره هر چیز داره او رو خدا داده. نه مادر، خدا ندادش. حق ما تو رو میخوره، خون ما رو میجوشه. خدا را شکر کنیم که زنده هستیم. امید ما اسد است که او مکتب میره. اگه خدا بخواه زندگی ما خوب میشه. بچه یگان که دلم میشه تنها بشینم چیخ بذارم گریان کنم. مادر، یگانه چیزی که به شما زنا به ما دختران نیست آینده نیست، امید نیست. هر چی از به مرداست. بچه این تاده وی دنیا می چیز مانده شده. چرا مادر؟ چی کردیم؟ گناه ما چیست؟ اگه مرا میماندی مکتب میرفتم به خود یک چیز میشدم. On ne naît pas femme, on devient, au fil du poids des convenances. Ce qu'une femme est censée être, presque rien, un souffle, une ombre irréelle. Quand arrive le prophète, des petites tombes sillonnent les plaines arides. Aujourd'hui, l'asphyxie est plus lente. Elle s'insère peu à peu dans leurs âmes, les yeux grands ouverts. De tout petits pas épousent le quotidien sous des étoffes si pesantes malgré l'apparence de légèreté. Elles, ces enfants du vent errant dans les plaines cerclées de montagnes, où le paysage jamais ne change, jamais ne l'entend. Y a-t-il dans leurs yeux les mêmes désirs tristes, sur leurs lèvres ces sourires amers, dans leur corps les séquelles du joug? L'étincelle chaque soir un peu plus s'amenuise, et règne la nuit sans visage qui s'habille d'espoir perdu. Calme, douceur des brumes, poussière de sable. Le soleil va bientôt descendre derrière les montagnes. Tout est tranquille. Assad rentre la vache qu'il a fait brouter après la madrassa. Le père va revenir des champs. La mère prépare les galettes pour le repas du soir. Les journées s'écoulent, lentement.
Leur village n'a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de route. La vie glisse, en silence, au rythme des saisons, au rythme du soleil, de la pluie et du vent. Ici, on vit paisiblement, de presque rien. Petit bonheur simple quand tout est bien. Les repas les rassemblent autour de la lampe, sur le tapis, à même le sol. Chacun se tait. Il n'y a rien à dire puisque rien ne se passe. Jamais. Seul un chien donne de la voix au loin. Demain viendra après la nuit. Mais que pourra-t-il leur apporter d'autre ? L'aube. Le jour se lève dans son éblouissement. La journée sera belle. Le village dort encore. Déjà Assad est au champ, avec son trésor, son Coran. حسن حسن اسد امشبم کار داشتی خوابت میبره در درس. باید که احترام قرآن داشته باشی. در روی قرآن خوابت نببره.
Petite lueur échouée ici-bas, où vas-tu? Petit bout, attends-moi, pas si vite. Où te caches-tu? D'entendre tes cris de joie, la colère m'emporte. Dans ces contrées arides, l'insouciance n'a pas de place. La survie absorbe la magie jusqu'à la dernière poussière d'étoiles. Voici le sens de ta venue. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'ailleurs, et l'être est brimé par le flux des saisons. Ces sauts trop lourds pour tes jambes frêles tassent déjà ton échine et ton cou. Cette terre ingrate ne vaut pas que tu supportes les épines qui s'enfoncent sous tes doigts. Le cycle des jours qui, inlassablement, t'épuise et te façonne. Fuis, car ils ne peuvent t'aider. شو سالما اگر یه دفعه چشمت نکشیدم نام خدا بیگ نخواد مونده فهمیدی؟ با فکر ما نظرت نمیام این ما هستم که در زندگی تصمیم بگیرم نه خودت هر کسی که من برد انتخاب کنم امور میتونم خلاص پدر کلان جای پدر است Ceux que le destin n'écrase pas, ces puissants qui dominent tout par l'argent et le pouvoir, à qui tout est permis, à qui tout réussit, ceux-là ont encore une autre chance. Ceux-là offrent le savoir à leurs garçons, mais aussi à leurs filles. Les femmes qui enseignent viennent elles aussi de la classe dominante. Elles ont pu faire leurs études sans se soucier des lendemains. Aujourd'hui, elles donnent à leur tour, mais sans donner à tous. Les clans se referment sur eux-mêmes. Tout leur était promis, tout leur était donné. Et c'est ainsi depuis les temps les plus reculés. La joie de vivre est ici, sous les tentes géantes. La joie d'apprendre,
la joie de connaître, de répondre en chœur, de découvrir le monde sur les cartes, de lire, d'écrire, de calculer. بچه مراد بیجا تست بیا بخیر ساچو بیجا بخیر بیجا بخیر به کارت دارم اون مراد پدرتان بی‌ناموس بود بچه بی‌ناموس شیعه که سال داری واداری رو میره بگیرش کلندر ببرش داداش وارو داداش وارو شباش Allah aşkına. İşin yaş. İla. 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 يلا این دفعه خبر است دفعه دیگه سرت چت نکنم چقدر میدوزی جان پدر چشمکایت ضعیف میشه مادر حسد نامد البته پدر جای روانش کرد پدر حسد چرا نامد؟ کوچه روی بچیم شاید باشه
شده اسد؟ اسد اسد بیادر چی شده اسد؟ اسد بیادر چی شده؟ اسد بچه‌م خیلیت چی کم شده؟ خاکت شوم مادرت. خوار صدقه چی حال بود سرت؟ هزار بار خدا را شکر که ظالمان نکشتنش. بگیرنش. بشینه مامان باشه. یک عمر با آبرو زندگی کردیم. نام سگ من تا حالا کسی نگرفته. حالا اگر رامی بخیزه آبرو من پیش مردم قریب بریزانه. حالا ما نفهمیدیم که اون چی کده؟ دیگه چی کنم؟ قریب خوارم پرانده بود که سر وقتش رسیدم. همونجا باید میکشتمش. خودم بغیرتی کردم. خوار مرا من که آتش کپا میکنم. تو میمانمش خاندانش که در نتم نمیمانم. اگه خوارم دیروز خودکشی میکرد من چی میکردم؟ این بی آبروگیر کجا میبردم؟ همه خبرتان میگم. اگه به خاطر زور ادا شدین در بروی کلتان باز است. همه گفتم. Ce jour-là, Habib l'a violé, puis sauvagement frappé. Lui et ses hommes l'ont alors jeté dans un ravin à l'entrée du village. Puis,
Habib l'a dénoncé à la police pour ce qu'il a appelé une conduite inconvenante envers sa sœur, ce qui est considéré comme une injure grave. La police, elle, trop souvent aux ordres des puissants, est allée arrêter le garçon. شمسینی چی که؟ من او به پدرها رو خوب میشناسم. هیچ رحم دل ندارم. خدا سر بچیم چی حال آورده. پدر چرا آرام شدیم؟ برو کدری سفیدهاشان گپ بزن. میشه کدام آدم خوب دوانشان پیدا شود گپ ما را گوش کنه. ما میرم کدر. سپرد به خدا. سلام علیکم. و علیکم السلام. او دختر تو بیرو برای ما قداقایت کار داریم. میگن بچیت بسیار پای خود از گلم خود دراز کرده. خب ما هم از همین خاطر آمدیم. همین بچه ما اسد بچه است، بیعقل است. گفته حاجی صاحب کدام گناهی را کرده یا نکرده، حالا خون جزای خود دید، لط خورد، خون پرخون شد. حالا از خیرتان الهیش بتین که بره. اگر خدا ناخواسته کدام گناه عظیم یا خطای کلان از دستش سر زده، ما حاضر هستم که به عالیت با آب و گلاب امی دخترک سنوی خود بسازم. اینمی دخترک خود برای یکی شما اینه بر حبیب جان میتم. من خو عقلم اینمه که قط میده دیگه. از اوسو شما خودتان میفهمین. کاکا ما شما مردم خوب میشناسم. حالا به این رقم میخواه که دیگه خاندان رخ نکنه. من انتقام خود گرفته نیستم. لحاظ دی سفید نباشه از بچهت بدترت میکنم. فهمیدی؟ قلندر کیار دی خانه را داده؟ برات نشان میتم تجاوز کردن دی خانه یعنی چی. پدر تو چرا پیش از یا استرزاری میکنی؟ یا چشم ندارن گوش ندارن؟ از یارم نخوای. کلت نوکرای حبیب هستن، چشم حبیب حسل میکنن، گپ از خود ندارن. یا کلش گپ گویکای حبیب هستن. اگه ما را بکشن کی ازشان پرسان میکنن؟ عیفت پدر که تو دی خانه آمدی، یا خانه ما را پاره کنیم، داد فریاد کنیم خواهد یک کسی پیدا شد که صدای ما را بشنون.
کلا زیاد یک آخر بست هستن. بریم پدر. دنیا سرچپه شده. یک گوشته گوام یک دختر. بخیزه ما را رشخند پیش مردم بسازه. ما را یک قدر کم بیاره. سر 1000 تا قسم خلقا را ما سرش از زیر بالش کردیم. او دخترم به مالش رسید. فهمیدین یا نه؟ نه بیادران، این کار خوب نیست. به خدا معلوم است که بچه این کار را کدر نکده. بسیار لطام خورده. تکه تکه سبیب جان، بانش که بره. همه قکه بچه را آوازه و دروازه میکنی. سوار از بزمی را کی جمع کده بتانه؟ آجی به فکر شما چی کنیم؟ Ici, le désir d'amour est interdit, aussi bien par le code de l'honneur des clans que par les religieux. Les jeunes gens n'ont pas le droit de se choisir, de se rencontrer, de s'aimer. Pas même de se regarder l'un l'autre avec un peu d'insistance. L'amour, le grand amour, celui qui fait chavirer les cœurs et les corps, est un crime grave. Les indisciplinés sont assassinés. Quand un seul des deux subit la peine de mort, c'est toujours sans exception la femme. Conformément à une certaine interprétation du Coran, les femmes sont inférieures aux hommes. Elles n'ont pas le droit de se montrer, ni de désirer, et surtout pas d'être désirées. Elles ne peuvent pas sortir seules, ni sans l'autorisation de leur mari. Elles ne peuvent pas rester dans une pièce en même temps qu'un homme qui n'est pas un parent. Ils ne doivent ni se parler, ni manger ensemble. Pour ces sociétés patriarcales, les jeunes femmes sont un objet d'échange ou de vente, rien de plus. Dans un poème tragique du XVIe siècle déjà, une jeune femme a eu ce mot terrible. « Ô Dieu, faites que dans une prochaine vie je sois pierre et non pas femme. » کاکا هر چی بود گذشت، فراموشش کن. بعد از سودی شو کل ما به یک موافقه رسیدیم که سرمی معامله خاک بفته. دخترتان بیایه معذرت بخواه، خیر خلاص. او برادر، همین آدم راست میگه. عذر ابی با ما میکنیم که همین شهر گل شود. چی گناه که معذرت بخوایم؟ از خاطر بیادرت بچیم. مادر، بیادرم گناه نداره. حال خلاص شده، ده حکومت است. همو جا هرچی دلشان بخواه میکنن. حکومت هم از خودشان است. میترسم.
او را من خوب میشناسم. مثل که نامد. من میگم ترسیده. او بدر ترسی چی و کاری چی؟ بدر خودش نخواست که بیاید. این قسم میخواه ما رو مسخره کنه؟ ما مسخره یک دخترک شویم؟ اما تو خوش شد دیگه. اگه طور باشه قبر خودش میکنه. بیادرها ما شما یک کاری کنیم تا به کل زنای قریه یک پند عبرت شود، بفهمن که تا در مقابل یک خانواده شریف و نجیب زبان درازی به حرمتی یعنی چی؟ خیلی یک کسی باید بروه حبیب گرفته بیاره. Habib et ses hommes allaient exécuter un horrible jugement rendu par le Conseil des Anciens. Dans ces contrées, depuis des siècles, ce sont les conseils des anciens du village qui règlent les litiges. Ils ont tout pouvoir, aussi bien de condamner sans aucune restriction que d'acquitter comme les tribunaux officiels. Ils jugent souverainement. Leurs références sont la charia, la tradition la plus sévère de l'islam. Évidemment, seuls les anciens de la caste dirigeante en font partie. Leurs décisions sont illégales au regard du droit, mais dans les campagnes, elles sont sans appel et appliquées avec la plus grande rigueur. Personne n'oserait s'y opposer, et certainement pas les femmes. امروز کار را باید تمام کنیم. درست است؟ امروز از پیشم رفتن نمیتونم. چرا؟ چرا ندارم. حرکت کن. برو. Pour laver le prétendu crime d'honneur de son frère, pour déshonorer à jamais Shaima et sa famille, ils condamnèrent la jeune fille à être violée et de faire en sorte que tout le village en soit témoin.
از برای خدا مسلمان هستین؟ برای این ببینین صدای زن میاد. چی مصیبت در سرش آمده؟ شایبا شایبا خدا را تکتا غیرتا حیرت است؟ چی گپ است؟ من ژورنالیست هستم. میشه کمکتان کنم؟ بابا مراد خیرت است؟ دختر خو مریض نیست. بابا مراد خیرت باشه. La tradition et les interprétations rétrogrades du Coran sont impitoyables pour les femmes. Étant pour la plupart illettrées, elles ignorent leurs droits au point qu'elles pensent n'en avoir aucun. Lorsqu'une femme a été violée, même sur décision du tribunal tribal, sa vie s'arrête. Soit elle se suicide, soit elle s'exile pour toujours, loin de chez elle, soit elle se défigure avec de l'acide. Il n'y a pas d'exception. Dans cette région du monde, des milliers de femmes ont été assassinées et des milliers d'autres défigurées suite à des attaques à l'acide pour crimes d'honneur. La décision de Shaima est sans exemple dans son pays. Elle sera la toute première femme à oser se dresser contre l'autoritarisme exacerbé des conseils tribaux. Sa bataille sera difficile. خبره بچه خلاص شدید خیلی دیگه Ce n'est que lorsque j'ai pu gagner sa confiance que Assad m'a parlé. Qu'est-ce qu'il reste de moi ? Qu'est-ce qu'il reste de mes espoirs, de mes rêves ? Un gouffre, le vide, d'où le futur s'est enfui. La route s'arrête.
Et je n'ai pas le choix. Encore, pour la dernière fois. L'eau salée que goûtent mes lèvres. De l'eau, celle qui donne la vie et la préserve. Je dois peut-être être, je dois. Je peux le crier. Je vais témoigner. J'ai vu ma route, Allah, l'épreuve qui illumine ton dessein, éclairer les chemins de mes petites sœurs. Qu'il en soit ainsi, je vais lever la tête et vivre, je vais me battre, choisir sans subir. Pour ceux que je chéris du plus profond de moi, pour celles qui espèrent sans demander. شایما جان تو مطمئن باش که حق به حقدار میرسد. تو دختر هوشیار هستی، همه چیز میفهمی. عجیب خدا میجواب. خدا امر ظالم کوتاست. مادر صدقه سرت. جان مادر خود. اما خوشی مسمع گرفتن. میخواین که زشترین زن دنیا شوم. اما من انتقام خود خواد گرفتم. چی میکنی؟ گوش کو، این کار معقول نیست که تو میکنی. هیچ چیز از دست ساخته نیست. تو فقط خودت تباه میکنی. هیچ راهی نداری. من یک راه را برات نشان میدم. کم به کام دلت برسی و هم آرام شوی. فقط گوش کو که من چی میگم. باز من امرایت هستم. من کمکت میکنم. این وعده را من برات میدم. من امرایت کمک میکنم. Ces spectres nomades emportés par le sable, ces âmes inconnues que le repos délaisse éternellement. Trop de larmes, trop de douleurs, pourquoi? L'oubli ne te perdra pas, je te guiderai. Si les voies de la mélancolie t'attirent, je te garderai. Aucune prière ne coulera sur une tombe sans passer. La douleur n'imprégnera pas ses morsures dans le cœur des tiens. Tes yeux ne brûleront pas sous les malédictions des clans. Au nom de toutes celles dont le poison des traditions rejette encore l'écume, je serai ta voix, le gardien farouche de l'espoir qui abrite tes sourires.
سلام علیکم. سلام. بریم که بسیار ناوقت شده. ناوقت آمدین شما. شما کی هستین؟ ما ژورنالیست هستم به خاطر قضیه از آمدیم. میخوایم کمک کنیم. شما خودت میگم پدر. ما سه پدرش هستم. پیش هست خودت از دختر جان؟ بله. چند سال هستی بچه؟ 15 ساله. پدر خودت و میشه شخص تبان لطفا. دخترتان به سن قانونی خود نرسیده. دختر جان، ما تا حد امکان کمکت میکنم. مگمی مردم متوجه خودت باشی. سلام نسرین جان. خوب شما جا خوب است؟ جان یک خبر بسیار خوش برات دارم. چی میکنی؟ ما میخواستیم این خبر خوش برش بتم. از ما که پیش خود رساندی. سکو اینجا چی نوشته کردن؟ عکس سکو دولت حاضر است به خاطر جسارت و جرأت تو بر تو پیسه بده. پیسه؟ بله پیسه بسیار زیاد. سلیمان جان. نسرین جان. آوا خوش میشم که وا جزا داده شود. ایران بفهمین که تمام روزنامه نگارا یک رقم نوشته نکردن. ولی یک چیز ما برات بگویم که حقیقت است. هیچ وقت پنهان نمیشه. بازم خدا مهربان است. راست میگه. خدا مهربان است.
Pour une vie volée, il t'offre du papier. Pour ses crimes, une demeure sans lumière. Comment ose-t-il? Combien coûtent tes espoirs, ton honneur, tes souffrances et la boue mêlée à ton sang? Combien de pièces pour le silence qui consume ton corps? Lorsque le juste trouvera enfin l'équilibre, lorsque les tiens seront lavés, je te dirai l'immensité que tu m'inspires. Je porterai au bout de mes doigts le calice qui renferme ses souffrances, pour le jeter dans l'abîme qui emportera les bourreaux. En réalité, mon travail avait si bien porté ses fruits que tous les journaux du pays m'avaient emboîté le pas. Et la presse internationale, à son tour, s'en emparait. Le président de la République lui-même s'inquiéta. Il ne voulait pas de ce scandale qui allait ternir l'image de son pays. Que faire? Sous prétexte de réparation morale, il offrit à Shema $8200 pour qu'elle s'achète une maison loin de son village et surtout pour qu'elle se taise définitivement. Entre-temps, la plainte de Shema avait suivi son cours, de même que l'enquête. Un tribunal antiterroriste fut aussitôt chargé du dossier. Ce genre de tribunal intervient dans le cadre d'un fait ayant troublé l'ordre public, particulièrement dans le cas de flagrant délit. Il rend ses sentences très rapidement, sans trop se préoccuper de la qualité des preuves. À charge pour les condamnés de faire appel si la peine leur paraît trop lourde. ما پای هر دو طرف شنیدم. دختر بیگناست. عملی که انجام شده خلاف شریعت قرآن محمدی است. بر از این 4 نفر محکمه حکم اعدام صادر میکنه و فیصله را میسپاریم به محکمه عالی. شما میتونین اقامه دعوایتون علیه محکمه بکنین. این فیصله محکمه است. شیما جان، بار از یک مدادگاه چی فکر میکنی خودت؟ من بسیار خوش هستم. فکر میکنم که انتقام خود گرفتیم. تشکر از شما که مرا کمک کردین. نه، خودت ممنون جرأت و شجاعت خود باش. من فقط یک راهنما بودم. تو انتقام هزاران زن و دختر را گرفتی. امروز سر زبانای مردم خودت هستی. میفهمی تو رو شیر زن میگن که ما هم افتخار میکنم. آرزو دارم که هر زن بتونه حق خود بگیره. با این پیسه که داری میتونی که شار زندگی کنی. آیا از تو شما میری؟ نه نمیرم. مکتب میسازم. مکتب میسازم بر تعلیم که مردم بفهمن چه قسم از حق خود دفاع کنن. یک مکتب سفید. Les violeurs en prison, il fallut du temps pour arriver à un nouveau procès. Ce jour-là, ce fut la stupeur. اصلا در این مورد اشتباهی صورت گرفتن هیچ گونه اسناد و شواهد در زمینه وجود ندارد. بنابراین آزادی
4 نفره اعلام می‌دارند اینها بیگناه هستند. Pourquoi ce monde protège-t-il les coupables? Mais je me relèverai encore. Encore. Me battre pour que plient ceux qui ont noyé mon âme. Quatre années ont passé. Son avocat a tout fait pour qu'un nouveau jugement condamne ces hommes. Je ne sais pas ce que décidera finalement la justice. Maintenant, Shaima a envie de dire peu importe. Rien qu'en se dressant contre l'intolérable, elle a déjà gagné sa bataille la plus difficile, la plus inespérée. C'est une grande victoire sur son malheur. C'est aussi, et peut-être même surtout, un grand espoir, le tout premier. Pour celles qui vivent ou qui vivront ce que Shaima a vécu, et qui se battront pour leur honneur de femme.